Mayong gabi sa inyo tanan, it's your boy Thunder Trunks, and balaan nyo naman kung anong titles ng ako nga episode ni Subong. We're going to unbox this baby right here. That's right, it's the Super Nintendo. Ano siya actually, European version siya. Hindi na siya SNES nga iyasang US, as you can see right here. Ano gid siya, iyasang Japanese nga tsura sang iya nga system, kad same man sang ma-controls siya nga imbis light violet or purple ging himo nila color. It's just the same as the Japanese version, but hindi siya Famicom or Super Famicom, gintawag din siya Super Nintendo. So yeah, it's excited ko kay I've been wanted to buy this when I got here in New Zealand. However, wala pa ko daan job sang time nga na. Te subong lang gid ko subong kay may job na ko naka save ko and luckily kay it went on sale sa ako nga local shop dire. Naging ko tayo ging bakal ko tayo. So imbis nga $139 na kuha ko ni Angel for $99. So naka-save gid ko. But what's cool about this classic mini, no? Kaysa first nga NES classic, they only have one controller, pero dire sa box they put it two controllers. So mayo iging inutukan sang Nintendo ni kay syempre maka-enjoy man ang ang mga people mga as second player, no? Kay may mga ready nga two-player games muna iya nga front box, makita mo dito sa side at sa piyak na side mga iba nga games makita nyo, and ano pa man sa likod na ang mga list of games. Ilawag ko lang sa inyo, may Ari Contra 3, Alien Wars, Donkey Kong Country, Earthbound, Final Fantasy 3, F-Zero, Kirby's Dream Course, Kirby Superstar, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Street Fighter 2 Turbo, Hyper Fighting, which is really interesting. Aging butang nila ni Super Castlevania 4, Super Ghosts and Ghost, Super Mario Kart, Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, a really great RPG and very hard to find or super rare na siya nga cartridge. Super Mario World, Super Metroid, Super Punch Out, Legend of Zelda, of course dapat aragin siya, and Yoshi's Island. So overall, may 20 games siya plus one very unreleased nga game nga ging butang nila di exclusively makuha mo ni ang Star Fox 2 dire lang gid sa classic mini sa Super Nintendo ni, also sa Super NES kasi Super Famicom may amo man ni. So yeah, let's see, 20 games lang siya. Sadly hindi siya 30 games. How I wish kinubutan nila 30 games, but you know what, happy naman ko sa selection of games kinubutan nila. At least Mega Man X, would love kung nagbutang sa Mega Man 8 or X2 or ang Donkey Kong 2 tani, no? Pero move on na kita guys. Ano pang natay unbox na nato ni, no? So I actually bought this baby about last month lang, pero subong lang gid ko naka-decide mag-ubra sa unboxing. So sige, iawat-amato na yung bukas ang no? Dire sa tubang nyo. So yeah, amat-amato na lang. Hindi ko halungan ko na daan. Siyempre kanugol man kung siya magupa. Okay, so may sang little package mo sa sulod para hindi mag-damage ang unod sang little mini system ni. So amat-amatong ko lang bukas. Ay na siya. Wow, operations manual, kita tauna, no? Same man sa amo man itsura actually sa pagbili sa
you know, sa real Super Nintendo kids ang chimpo ya sa 90s, early 90s. So that's nice. Ari may nakabutang madi ang ano mo matakod ang mga AC adapter. Oh yeah, this thing doesn't comes with AC adapter. How very sad. So ano pa gid man. And aring iban, oh, dami siniya package ako kay wow, very nostalgic. Ito mo mga ni Super sa una, di ba? Sa Super Famicom. Mani ang package siya. Oh, it smells good. And woohoo! Here it is, this little thing. Nami, bas, detail. Sadly lang, hindi mo ni mabukas eh. Naman tayo yung ara sa video books hindi para do may ano man siya aesthetic feel man sa pag ano mo. But that's nice, may ayos ang on, off. So dili ka guro mag-turn on sa imo nga Super Nintendo ni. And aring reset, ari ang eject. Wala galing ga move. Very sad, but you know, nami dyan pagubra nila. At ari ang iyang suga, magsiga, mandar sa. And ari ang ports ang controller, no? Ang port 1, port 2 para sa pair 1 and pair 2. At ari ang sa likod, kita nyo, Nintendo. It's really nice. Kyoto, Japan. Okay, that's nice. Pero let's compare it sa sa isa ka Nintendo system natin, no? Ang daan, ang first predecessor. Yeah. So, yeah, ang itsura nila, as you can see, ang size comparison, na, do hindi siya square, no? Bakit siya kag... Dami tulokon sila, as in absolutely. Pero, yeah, this one looks a little bigger. Kaya isang time yung dako siya eh. Iniyate, though, hindi na siya muna ka dako. Isang... chimpo, yeah. So yeah, ari mga nasaksakan sa HDMI port kanang USB magtakod sa iyang main power. Okay, so what else can we can find here? Oh, ari mga controls. Yeah. Bako da. Same man sa NES Classic Mini ang ining plastic. So cool. Nice. And then buksan na lang guro ang controller, no? Para at least makita nyo bala ang tsura sa controller na muli siya, no? Bakod. Same gid sa original gid ang size siya kanang you know ang ilan. Kung pati niya magpindot ka pareho gid. It's totally amazing. This is something else. So yeah, i-break ko sa sulod. Ano ba man? Yeah, kita na ni. Here's the other controller. Sa ito na gusto i-buksan pa. I-check pa natin kung ano bukit makita sa sulod. Oh, so mga cords. Okay, orange laksakan. Power sa power cord, yeah. Nice, no? So, sweet. Ano bukit makita today? Para sa USB, no? Wow. Cool. So, overall, so far, happy gid ko. Nakakuha ko sa second kong classic console system. And I really can't wait to try this out to you guys, no? So, muna na. I'll see you guys sa isa ko naman nga video kung ano makita ta sa sulod sa game ni, no? So, I'll see you guys there. This Super Nintendo Classic Mini Edition is distributed in Europe, including Australia and New Zealand. So pag andar ko sang classic system ni, ang mauna nyo makita sa screen is ang language settings. Then after mo pili sang choice of language mo, you will be directed to the select screen of 16-bit classic game titles. Medyo na-disappoint lang ko kay ang mga front cover artworks king gamit nila hindi iya ka Europe version kundi iya ka SNES from USA. Ang format sang aspect ratio sini pareho gid sa old NES Classic Mini with a 4:3 standard. Makapili dayon sa video display mo either CRT filter, 4:3,
or pixel perfect. Tapos, ang unang na game pili ko is ang Super Mario Kart, kaya sadyan gid ko maghampang sini with its unique gameplay elements. The ability to grab a randomized item to use it against other racers. Sadyahan gid kami magampang sa wife ko maghampang sini. Though the NES Classic has only provided one controller, this system comes with two controllers. Plus, you can use these controllers on your NES Classic Mini, which I find it very neat and clever. Now, may ara man things that I'm not satisfied about this classic system is the lack of two-player games. Now, I have to admit na halos mga game titles pili nila puros mga instant and beloved game titles such as Super Mario World, Donkey Kong Country, Contra 3 The Alien Wars, and Mega Man X. However, it lacks some varieties of genre like beat 'em ups, shooters, and puzzles such as Turtles in Time, Gradius 3, Captain Commando, Sunset Riders, R-Type 3, Tetris 2, Lost Vikings, Puzzle Bubble, Bust-A-Move, or even the Super Bomberman. And one more thing that I'm not happy about it is the game roster gimbuhin nila from 30 game titles sa NES, gihimo na lang 20 games na lang sa SNES ni or the Super Nintendo. Wala kita Chrono Trigger, wala Killer Instinct, wala man sa Mortal Kombat 2 or Donkey Kong Country 2. Also, kung ako sa Nintendo company, nag-introduce nila dire ang Terranigma nga game, which is a action RPG nga very underrated. I think it deserves a lot of exposure ni para mabalaan sa mga tao nga this is a really hidden gem nga action RPG game. So overall, I really enjoy this system so much. Amo na may mga a little nitpicky or mga how I wish nga maging dugang pagid nila ang games ni. Now, the only question remaining sa akon is, should I hack or modify my Super Nintendo Classic Mini para ka-add ko more games? Let me know on the comment section below, and if you guys haven't subscribed to my channel, please do so if you guys want to see more content of me doing unboxing of classic mini games. I also do vlogging, podcast series, discussions every Monday, so tune in every time kada Monday. This is your boy Thunder Trunks, and have a good one.